শরীর একবারে দুর্বল। আমি হচ্ছি ব্রাহ্মণ মানুষ, এই যে বিক্রম সিংহের বাড়িতে ডেলি পূজা করছি, আর দিচ্ছে কি ওই কপি আর আলু দিয়ে ঘ্যাঁট। এই খারাপ হয়ে গেছে আমার পেট, পেট শুধু ভাট ভুট করছে। সকালে আবার পূজা করতে হবে, ওই জন্য দিল শেষ। এই জন্য আমি মনে করছি যে সকাল সকাল যাব, স্নান করে পায়খানাও করাবে, স্নান করে চলে আসবো। পা ধরলে একটু আরাম পায়, পাদও হচ্ছে না। এই জন্য মহাজনেরা বলে পাদে পাদন্তি, পাদ শুনে ভাগ্যবান ভাগ্যবতী, যারা পায় পাদের গন্ধ তাদের হয় খুব আনন্দ। এটা এটা হচ্ছে আমার ঠাকুরজি। হ্যাঁ, পাদ দেখে যে ঘৃণা করে পাদেই তাকে গ্রাস করে, তাই কি বলিব আর পাদের তত্ত্ব। আশ্রাজেন যত বসে ভক্ত দাঁড়ায় ভক্ত, সবাই মিলে পাদানন্দ একবার হরি হরি হইল না আরেকবার জয় জয় পাদানন্দ একবার হরি হরি বল। দেখছেন পাদানন্দ মানুষ উলুধ্বনি দিছে, হ্যাঁ, হিসাব নিকাশ কিছু রাখেই না। তবে নামের একটা ক্রিয়া আছে, যেভাবেই নাম করেন নামের একটা ক্রিয়া অবশ্যই আছে। হাসতে হাসতেও নাম করা যায়, কাঁদতে কাঁদতেও নাম করা যায়, তাই না? এই যে নাম কীর্তন হয়, কে এখন ডিজে কীর্তন লাগাই দিয়েছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, এই যে হিন্দি গানগুলো নকল করে লাগাই দিয়েছে, ওটাও চলছে, আবার কান্নাকারিটাও চলছে। তো নামের একটা ক্রিয়া আছে, যে মায়েদের উলুধ্বনি আমার পেটের মধ্যে হয়েছে সুরধ্বনি। তাই আমি একটু পায়খানাটা সেরে নিই। লোকজন এখানে কেউ নাই। এই তুই এখানে ভুট্টার জমিতে কি করছিস? কি মেরে ভুট্টার জমিতে রাতে চলে আসছে, ভুট্টা লোকে খাই নেবে তার লেগে। এখানে পায়খানা করা যাবে না, অন্যদিকে যেতে হবে। এইখানে বসি ফাঁকা জায়গায়, কেউ কিছু বলবে না। এই সব দিকে ডিস্টার্ব, কোথায় যে হাঁকবো, একদম দরজার সামনে চলে আসিস, আসলেই মানে বসলেই ক্লিয়ার। এই আইলের লেওয়ালে বসে যায়, কেউ দেখতে পাবে না। বাপরে, 1-1.5 কেজি পায়খানা করলাম, সর্বনাশ করেছে। এই যে আবার লাগলে ক্লিয়ার হয়নি, মানে যেগুলা গোটা গোটা গুলা বাইরে বেরোনো, যেটা মানে পাতলা আছে প্রসাদের মতন, ওটা পড়ে আছে, আরেকবার মেরে দিই। যাক, হাগা আমার শেষ। এখন স্নান করব, স্নান করে আর বাড়ি চলে যাব, কালকে আবার পূজা করতে হবে। মা, এখানে তো বিশাল গন্ধ, কিসের এখানে মরা লেগে আছে। না না না, আমাকে ডোমের বাড়ি যেতে হবে, ডোমকে ডেকে এনে মরাটা পরিষ্কার করতে হবে। তো ডোমের বাড়িতে যাই, ডোমরা ডেকে এটা পরিষ্কার করে নেব। কোথায় রে ডোম? এ ডোম ফুলুয়া কালোয়া, कोई हो भैया हो, बोलो हो भैया, किधर से हो भैया हो? घर में छो हो भैया। ओ भैया, हाँ बोलो। आ जाओ भैया, आया। हाँ जाओ तने हो भैया।
ओ भैया हो बोलो हो भैया शुक्र किधर में छे भैया भैया हो ओ भैया शुक्री कोचू भीटा में छे हो भैया कोचू विटामिन हाँ किसका कोचू विटामिन भैया मालूम नहीं छे होए भैया मालूम नहीं छे भैया ना ओ भैया भैया हो का हो बोलो भैया एक देखता नहीं ओ कौन छे हो भैया ये मोह का दारू छे भैया मोह का दारू छे हाँ भैया बा हो भैया भैया हो का हो भैया तो मोह का दारू छे हाँ हम पीला तू पीली मैं पीली तू पीला हाँ ना तू पीला हम पीली ठीक छे भाई लो लो पीला पीलो पीला तू तू पहले पी लो ठीक छे भैया ये दारू थोड़ा पीते हैं हाँ पी लो दारू बहुत पी लो दो भैया मेरे को दो थोड़ा मेरे को दो दारू मेरे को दो ओ भैया हाँ भैया हो ये दारू बहुत कड़क छे भैया भैया हो का हो ये मुहा का दारू बहुत कारक छे हो भैया हाँ भैया ये मोह का दारू बहुत कड़क छे भैया हो क्या भैया हम एक बात बोलो तानी का बात तो हम लोग जाति में कौन छे हम लोग जाते हैं डोम छे भैया डोम छे हाँ तो भैया हमारा जाति के जो गाना छे थोड़ा बोलो हो भैया ठीक छे भैया बोलो बोलो हम ऊपर बाजार रहे फुलवा डुमा वाहो भैया फुलवा डुमा नाम हमारा कलवा डुमाना वाह भैया वाह ऊपर बाजार रहे फुलवा डुमाना फुलवा डुमा नाम हमारा कलवा डुमाना फुलवा डुमा नाम हमारा कलवा डुमाना ऊपर बाजार रहे कलवा डुमाना अरे घाट पहाड़ा देती है शुक्री चलाती है हो भैया वाह वाह अरे घाट पहाड़ा देती है शुक्री चलाती है यही हमारा वाहो भैया वाह 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 अभी ऊपर बाजार रहे बुलवा डुबाना ओ भैया ये दारू पी के बहुत निशा चढ़ के छे भैया भैया हो का हो भैया तुम्हारा निशा चल गेल सिया हमारा तो निशा नहीं होल सिया काहे निशा नहीं है से और पी ले और थोड़ा पी ले हाँ, ठीक छे भैया ओ भैया भैया हो नींद आ गल छे भैया रुको रुको भैया ओ भैया भैया हो बहुत नींद आ गल छे भैया भैया हो हाँ भैया ए मुहा का दारू पी के मेरे को एक बात आगल से हो भैया कौन सा बात भैया सुनोगे भैया हाँ सुनिए बताओ तनी कौन सा बात भैया हो ए मुहा का दारू पी के मेरे को बहुत नींद लागल से हो भैया हाँ भैया बिस्तर किधर छे भैया बिस्तर हाँ, हम नहीं जानता हम तो छोटा छे हो भैया तू तो बड़ा छे ये देखो भैया ये जो बिस्तर रही बिस्तर पात दो भैया पात दो हाँ भैया हाँ पात दो ठीक छे भैया ओ बुढ़िया नानी गे नानी के अच्छा करे में बिछना कटिया दे 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 ओ बुढ़िया नानी गे अच्छा करे में बिछना कटिया दे
डूम साला सो जाओ भैया, सो जाओ, हाँ, सो जाओ, सो सो गए जाओ। भैया। भैया हो, ओ भैया, आप किधर में सो गेल से हो भैया? भैया हो, आओ भैया। मेरे को बहुत नींद लागू से हो भैया। हाँ, सो जा भैया, सो जा। ठीक छे हो भैया, हम सो जाई। हाँ, सो जा भैया, ठीक सो छे जा। भैया, ठीक छे। सो जा। कहाँ मर्दा, कहाँ मर गए रे? अरे दारू में बोतल, बोतल में दारू, उसमें है मेरा नशा। दो घूंट मुझे भी पीना दे शराबी, देखो नशा हो न जाए। झूम 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 झूम। दारू में बोतल, बोतल में दारू, दारू में बोतल, बोतल में दारू, उसमें है मेरा नशा। दो घूंट ऐसे चढ़ जाए, नशा हो न जाए। दो घूंट मुझे पिला दे शराबी, उसमें नशा हो न जाए। झूम 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 झूम, झूम 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 झूम। हो गया का हो हमरा मर्दा के देख ले ना देख ले का हो हमरा मर्दा के देख ले कत कुत कुत देखत रे रे कोई नहीं के देख ले हमरा मर्दा कहाँ मर गए सुबह सुबह सुकरी चराए खातिर गए ओकनी के बाद घरे ना आइले मर्दा कहाँ मर गए रे दोगला अरे पुछुआ के पप्पा कहाँ मर गए रे देखी तो उमा ये कहाँ बिया ये माय गॉड ये कौन बिया जो सुतल बिया कहो देव दो हाय के माँ हमरा देव के पेंट फाटल बिया सो पेंट फाटल सिया मुँह का दारू दीजिए भैया। आई, ओ भैया, तू काहे पिटल से भैया? कौन से? ओ भैया, तू काहे पिटल से? भैया हो, भैया हो, ओ भैया, एक बात सुनो भैया। भैया हो, हाँ भैया, मेरे को बहुत निशा लगल से हो भैया। भैया कहो। नहीं के भाई हमारे ये कोई आय मर दे बोलो ओ भौजी, अखिया फाल फाल के देखो मर दे कहां मर गेले ए तो मोगी का मोत में ना भैया, ओ भौजी 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 सुनो, तो हमारा दोस्त नहीं छे भैया 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 को बोलो। काहे हो? मोगी का दूध मोगी का मोत में के सुतल सिया मौगा हां आए टमाटर, का दमनी का तमीज से बात करो, का तमीज से बात करता नहीं तमीज से बात करो। काहे करब अब सुबह सुबह गईले शुक्र चोराए खातिर
मारा रे जा मोगी का मुत के सुतल छिया मर दे हां आडो माने तू काहे हमरा मारबू काहे मारब काहे ना मारा तू भातार मारबू का काहे ना भाता ना मारा तू भातार मारबू का भाता निमन काम करी त भाता के काहे मारा तू हमरा शादी कर छिया न मैं तुम्हारा शादी कर छिया हां तू हमरा शादी कर छिया मैं तुम्हारा काहे तू भातार मारबू काहे ना मारा मारू काहे तू भातार मारबू हमरा के मदद तू भातार मारबू हमरा के बांगरी समझ के एथि आ मागे नहीं बोला हमरा के मरबे आडो माने रुको 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 भूख लगला छिया खाना दे दो कुछ खाना नहीं के ओ भैया हाँ बोलो भैया आ बात बताओ तनी कुछ खाए के नहीं के कुछ नहीं के ना कुछ नहीं के काहे कुछ नहीं के खाई के दो खाई के दो एक पुआ चाल लेके आ गईले मैं दे बोलता 1 महीना ले जाए के पोरी 1 महीना भोजी का भाईजी हां का भोजी करे ताले आ मत ना कोई ना पाहे का कही खाई के दो कुछ नहीं खे अब भौजी काहे भौजी हां हम तोहर भौजी बानी ओकरा के बात बोलियो हम तोहर सास बानी काकी बानी चाची ओ बानी ढेमनी हां मुंह से निकल गया ये का बोलता हम प्रेम नहीं बोल ओ भैया भोजी बोल सिया तो कुछ नहीं छे हम ढेमनी बोल ओ भैया हां तू मुंह से बोल निकल गई गया तू बार भौजी कहा था इसलिए मेरा मुंह से निकल गया रुको ऑटो मानी खाई के दो ना कुछ खाए के नहीं खे खाई के नहीं छे ना कुछ नहीं खे 1 महीना पहले से दिए थे ना बोल एक पुआ चाल भैया हो वो कुछ नहीं बात सुनने वाला मारो हां मारो ठीक छे मारो भैया तू खाई के देबू का ना देबू अरे मारा ले तो मारा ले हमरा जैसन खाए दोमनी के दो, कहीं ना खाए के मिले दो। तारा के बुद्धा कहीं का ओए खाई के दो सब कलवा खाई के देबू का ना देबू नहीं ये बात के बताओ। अरे सुख सगे नहीं बेचे के नहीं एक पाचा लाल कुछ नहीं के खाए के कुछ नहीं के तू खाई के देबू का ना देबू ये नहीं बात खाए ओए भोजी ओए भैया एक बात सुनो ओए भोजी इधर में आगल सिया भोजी हो इधर में से डी मामलेट का सेंट पावता नहीं हो भोजी असान हाँ। और का कॉलेज जा पता बा अरे बोलो। माटी कटाइले पोखर बनाइले माटी कटाइले पोखर बनाइले बातो ना बानी राजा सने दो मनिया का भाई मेरे ऑटो मानी मैं तेरे को बहुत पीटा रे और नहीं पीटेगा रे तेरे को मैं बहुत पीटा रे बोलन की और नहीं पीटेगा रे
बहुत प्यार करता रे रुआनी, मैं तेरे बहुत प्यार करता रे। तू छे छी भैया तू हमरा के बहुत प्यार कर देनी हो भैया। हाँ भैया तेरे को बहुत प्यार करता क्यों मार देनी हो भैया? हूँ। भौजी किधर गई? भोजी भोजी तो तोरा से बात कर देनी हो भैया, तो हम की जानते हैं? এখনো আমি হাগা পাছাতেই আছি, মরা না ঠেললে আমি পাছা দেবো না। এটাই তো ডোমের বাড়ি, ডেকে দেখি। ऑटो वाली कहाँ चल गई रे? হাসছে না। अरे भैया वेट करो हम रोता नहीं। बैठ जा भैया। हाँ गेहूं का रोटिया पुटी मछरिया कौन खिलाए भैया तू? হাসছে না কান্না করছে, ঘরের মধ্যে কিছুই বোঝা যায় না। আমরা কান্না করতে পারি না, কি করবো এরকমই কান্না করি। गेहूं का এই ডোম বাড়িতে আছিস? ओ भैया तेरा भौजी अगल से आ। हम नहीं चल, चल, जाएगा, चल, चल। हम नहीं जाएगा, तू जो ठीक है भैया। जो ऑटो वाली এই হারামজাদা, तू कौन छे? আমি ডোমানি? तू डुमानी नहीं छे? আরে আমি ঠাকুর, ठाकुर আমাকে চিনতে পারছিস না? इधर आ जा इधर जा। তুই তো भैया। তুই তো দরকার আসছিস। এটা আবার ঘুলতে আছে এটাকে। देखो ये कौन छे वो बताओ तने। ठाकुर छे। आप कौन से हो? ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর। ठाकुर आप दोनों पाप फागर देलसिया। পা ফাঁক করবো কেন? हाँ हाँ पेट फाक करो इधर। আমার মনে হয় আমি পায়খানা করেছি তো গুটু লেগে আছে, ওটা দেখে যে দেখতে পেয়ে গেছে মনে হয়। পা ফাঁক করবো না, না না ফাঁক করতে পারবো না। दोनों पाए কেন কেন? बात से না করি, ওরা যখন বলছে। এই নে। भैया हो कहो भैया ये ठाकुर नहीं छे। ठाकुर नहीं छे? नहीं কে বললাম আমি ঠাকুর না? গোটাই পূজা করছি আমি ঠাকুর না? ये जो मनसा ठाकुर छे, अच्छे काली ठाकुर छे, दुर्गा ठाकुर छे, उसका पीछे में बांस रहता, आपका बांस किधर छे? আরে বাবা, अब ठाकुर नहीं छे। আরে আমি ওই ঠাকুর নাই, আমি এই যে ওং নমো ওং নমো। पंडित जी पंडित जी छे। হ্যাঁ ब्राह्मण चाचा। শোন বাবা, আমার ঘাটে একটা মরা লেগেছে তো, তার জন্য তোদেরকে ডেকেছি মরাটা ঠেলে দেওয়ার জন্য। पंडित जी হ্যাঁ आपका पीछे में मासी ढंढनाता है। काहे माछी डंडा नाते हो? আরে এটা কর্পূরের গন্ধ, বুঝলি? পূজা টুজা করি তো। কর্পূর? হ্যাঁ। ओए चाचा তোর আবার কি হলো রে? হ্যাঁ? হাসছিস কেন? ओ दादा আরে কথাটা আগে বল, আগে কান। ओ खाचा এই কথা বল, কি হয়েছে? ओ भैया बताओ तने। हम नहीं बोलेगा, हमारा कुछ नहीं ओ होगा। चाचा हमारा बीवी के एक बारी मान लो और हिंसा मारे पुकुर में डूब गलो ना उठलो। ও বউকে মারবি? শোন, বউ হচ্ছে ঘরের লক্ষ্মী, বউকে মারবি না জীবনে। তা আমার মাটা ঠেলে দিবি না, কি বলছিস? हाँ लेकिन मेरे बीवी के खोज करने दो। ঠিক আছে, আমি মন্ত্র দিয়ে দেখছি। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ঝাকলডাঙ্গার শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি, রূপাহাটার শান্তি, ওম শান্তি, পাথরঘাটার শান্তি। হ্যাঁ, এত মুতের গন্ধ করছে কেন? এ কি দিল আমার মাথায়? হারামজাদারা কেঁথা দিয়েছে, মুইতে টুতে রেখে দিয়েছে, কেঁথাটা আমাকে দিয়েছে। বাপরে গন্ধ করছে, মুতা अरे মুতা। ब्राह्मण चाचा हो, হ্যাঁ, तोरा के लेके हमें खोनी बना के लेके आगल सिया। আমি ব্রাহ্মণ, আমি খাই না বাবা। তোদের ডোমনিকে মেরেছিস, এই পুকুরের মধ্যে আছে, আমি মন্ত্র করে নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, ठीक छे। ওম শান্তি ডোমানি প্রকাশ। अरे माला ले तो माला ले, चोरिया है तो माला ले तो माला ले। এই অসভ্য মেয়ে, এই মারছিস কেন রে? এই আমার মারছিস
মানুষের উপকার করতে হয় না। অটোমানি इधर आ जा हाय ये कौन আরে আমাকে মারছিস কেন তোরা ये कौन सिया ओ ब्राह्मण चंद तोरा हाथ पकड़ छिया हाथ पकड़ो सिया तू हमारा जाति से निकल गया हाँ हाँ का बोलता रे मर्दे हाँ हमरा तू ना रखबो चल जा ब्राह्मण के साथ एक संगे चल जाइबा আরে মা আমাকে ধুচ্ছিস तू हमरा के छू ले हमारे जट चल गए हाँ, तो हम चल चल गए আমি কি করব এখন हमारा भातार हमरा के ना ली तोहरा संगे जाए तोहरा के शादी कर তুই আমাকে বিয়ে করবি हैं শোন মা माँ আরে আমি একটা বলি বাঁচি না যন্ত্রণা আর আবার একটা লিবা না তোকে বিয়ে করে আমি জীবনটা হারাবো हाँ শোন 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 ना 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 हम तोहरा संगे जाए শোন মা আমি তোর হাত ধরে যে ভুল করে ফেলেছি তোরা না ना 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 तोहरा हम मोगी लगे तू हमरा के माँ बोला सिया शर्म नहीं खेला को तारे मर শোন শোন তুই আমার মেয়ের বয়সের मिये मोगी बोला मोगी না না ওটা কথা না কথা হচ্ছে কি আমি জোরি বানাবো তো তাও ভালো আমি বিয়ে জুরি করতে বানা পারবো না। का जोरी बना दी যা চাইবে আমি তাই দিব মা আমাকে ছেড়ে দে सुनो হাতটা ছাড় না छुचिया लो छुचिया हाँ ले बकन के बात कुछ लेबे के पड़ी কি যে যুক্তি করছে ওরা মারবে নাকি अरे भौजी एक बात सुनो का हमारा इधर में सेन किधर गेल से हो हम का पता भी तोरा से तोरा गरीब है देखो अरे की जोरी बना भाई इधर सुनो मिल तू जाएगा हमरा के एगो चीज दे देबे नु बाद में तो किधर हम में जाति मिलेंगे? पे घुस जाई তোকে আমি কেন কিস দিতে যাব अरे किस नहीं खेले सामान देबे के पड़ी तोहरा के সামান্য বল সামান্য सामान्य জিনিস। नहीं खे सामान सामान তার মানে জিনিস हाँ আর কি নিবে বলো छुचिया दे दो হাট, আমি পারবো না সুস্থে ना हमरा के छुचिया लगे এই ভাই এই শোন देख नहीं खे नहीं भैया हो तू हमारा बड़ा से तू हमारा चीज ले से आ का আরে पता তোরা গন্ডল করবি না এখানে ঝামাটা সারবি सुनो ना मेरे एक ही बार की मेरे एक चीज से আরে তোরা দু ভাই কি লাগা দিবে আমি চলে যাবো এরকম করলে কিন্তু हमारे इधर में एक चीज से এদিকে তোদের বউটাকে বাইরে করে দিলাম জরিমানা কি বলছে জানিস हमारा बहू नीचे এই যে ये ও मेरा সামান্য জিনিস গন্ডল হচ্ছে দিদে দিদে ছোট ভাই এলো দিদে नहीं हाँ, ठीक है और करो মানে ঘটনা আছে কি তোদের বউটা আমাকে ছুঁচে তোদের নিজের বউ তোরা ছুঁচে দে আমি हाय আমি অন্য পুরুষ আমি এখানে ছুঁচতে যাবো हमरा के तोहरा से ही छुचिया चाहिए हाँ। और से ना चाहिए चाचा से दे दो ब्राह्मण चंद दे ये दो हमारा भाभी दे से दो हमरा के छुचिया दे दो শোন শোন दे दो हो राजा जी আমি হলাম ব্রাহ্মণ আমি পরের বউকে কেমন করে ছুঁচে দেবো লজ্জা নাই আমার ब्राह्मण चाचा তোদের বউ তোরা যদি ছুঁচে দিস কোনো যায় আসে না আমি কেন ছুঁচতে যাবো ब्राह्मण चाचा रुपया कहाँ से मिली चूस दो লে বলছিস যখন जल्दी जल्दी छुचा दे तो ছোটবেলায় কত ছুঁচে দিয়ে বাচ্চা কাচ্চাকে এখন ছুঁচলে কি হয় এক কাজ কর মা এরকম হেলে যেত হ্যাঁ পাছাটা উচ্চ করে রাখ कैसे कर হেলে যা काहे हालत है? তাহলে কেমন করে ছুঁচবো इधर से देव हाँ, छुचिया শালা কোন বিপদে পড়লাম পরের বউকে ছুঁচতে হবে ऐ ये कैसन छुचिया लो पता ना वो बोला था पीछे से छुचिया दी ले लो ले लो ले लो ले लो हाँ ले लो সামনে থেকে কেমন করে ছুঁচবো পিছন থেকে ছুঁচতে হবে का करता मैं दे ऐ ब्राह्मण चाचा पास में दे काहे हमारे बीवी के भुक्की में हाथ दिल से আরে हम कालिया में हाथ देता আরে নালে কেমন করে ছুঁচবো বল তোরাই তো বললি का समझे तनु এই যে পাছা ছুঁচে দেওয়া ओ नहीं के हो तुम मत बेटा তাহলে কোনটা आ दीदा एक बात एक निक के बोला था छुचिया एक निक ও নাকেরটা हाँ का सच में खपच्चंग হ্যাঁ আমি মনে যে পাছা ছুঁচে দিতে বলছি हाँ ये कैसन ब्राह्मण बिया रे ঠিক আছে রে মা ভুল হয়ে গেছে কোন দেশের গালি কোন দেশের বুলি তো আমি কিনে দেবো মা কিন্তু একটা কাজ করতে হবে আমার ঘাটে কি কাজ? মরা লেগেছে মরাটা তোরা ঠেলে দিবি হ্যাঁ अच्छा আর সব পাওনা আমি দিয়ে দেবো ठीक छे ब्राह्मण चाचा আরে এই তো সামনে মরা তোরা ঠেলে দিবি হ্যাঁ হ্যাঁ কেন আমার খুব ঠান্ডা লাগছে বুঝলি? তোরা তো ডোম মদ খাই তোর ঠিক আছে তোদের আমি চললাম ठीक है भैया ब्राह्मण के चाचा साथ हम जाइए चल हम आ जाते भौजी एक बात सुनो का तो हम जाएगा तो 3 आदमी जाएगा हाँ नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा हम कहे जाएंगे नहीं तो हम नहीं जाएगा नहीं जाएंगे तो छोड़ो
भैया हो भौजी हमारा साथ नहीं जाएगा না যাই हाँ। भैया हो तो थोड़ा दारू दे हम लोग श्मशान के घाट में जाएगा दारू पीने पड़ेगा उधर में हाँ, উদা আছে हाँ ना भूत भूत से বুঝছে तुमको डर लगता है? ओ भैया চলো ওই তো কনাদের উপর আমরা देखो এগিয়ে भैया যাই कौन छे भैया ओ भैया वो देखो कौन छे वही तो भैया हो एक बात सुनो भैया भैया घाट गिन लो भैया घाट गिन लो চলো গো रुको 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 माई रुको माई তোমরা কি ভাবো? माई अब कौन छे আমি যে জনম দুগুনি নারী তো বাবা। जन्म दुखनी কেন তোমরা বদ বন্ধ করে রেখেছো বাবা? ओ भैया माई हो एक घाट पार होने के लिए कोरी लगेगा मई করি माई আমি তো নিঃসঙ্গে তো একা আমি করি 16 কাহন কোরি लगेगा मई 16 काहन कोरी 16 কাহন করি माई हाँ, माई। एक बात सुनो माई हम लोग पाटने छे एक घाट पार होने के लिए 16 कान कोरी लगेगा माई বেশ हमारे एक मालिक छे हो माई तो ये घाट पार होने के लिए 16 कान कोरी लगेगा বেশ माई আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও हाँ ठीक छे माई ठीक छे আজ আমি তোমার সম্পূর্ণ করে দিয়ে দেব। ওগো মায়েরা ওগো বাবারা এই ঘাট পার হতে গেলে আমাকে 16 কাহন করে দিয়ে যেতে হবে তাই আপনারা সবাই মিলে কিছু কিছু করে দান করবেন কথাই রয়েছে আমরা যেদিন এই জগৎ থেকে পরলোকে গমন করবো গো মা তেমনি ভাবে এরকম ভাবে আমাদের ঘাট পার হতে হবে তাই আপনারা সবাই মিলে এই সময় দান করবেন কথাই পাবো ষোলো করি গো পাটনি আমি নারী জন মধু মায়েরা আপনারা মনে মনে ভাবছেন যে দান করছি কোনো পুণ্য কাজে কোনো কাজে লাগছে না এই দান কিন্তু আপনাদের করি হয়ে জমা থাকবে গো যেদিন আপনারা এই জগৎ থেকে পরলোকে গমন করবেন সেই পরলোকে গমন করবেন সেই সময় আপনাদের কান্ডারে হয়ে সেই ঘাট পার করে দেবেন তো আপনারা সবাই মিলে এই কথায় রয়েছে বিশ্বাসে বস্তু পেলে তর্কে বহুদূর বিশ্বাস করে একবার সেই বস্তু যদি দান করা যায় অবশ্যই ফল পাওয়া যায় আরে তোমরা মাতা পিতা তোমরা জন্ম দাতা পাটো অবশ্যই আপনারা ঘাট থেকে পার হতে পারবেন আর তোমায় আমার মাতা পিতা তোমরা জন্ম দাতা
আমি নারী বাবা ও মাই এ তো 15 কাউন্ট করেছে ভাই। কোনো কাম করি হ্যাঁ মাই, যেদিন আমার স্বামীকে ফিরে নিয়ে আসবো সেদিন তোমাদের করে আমি পূর্ণ করে দিয়েছি। দেখছে মাই। তাই মাই আজ যে আমি বিদায় নিব আমার স্বামীকে যেন আমি ফিরে পাই এই আশীর্বাদ করো माई हम लोग जाति में डॉम छे বাবা। तो आशीर्वाद करो तनी माई जो आशा लिए जाओ तनी से आशा पूर्ण होगा माई কথায় রয়েছে বাবা, যদি কেউ মরা পড়ায়, যদি কোনো ডম না থাকে তাহলে কি সেই কাজ সাফল্য হতে পারে না। তাই তোমাদের আশীর্বাদ মস্তকে নিয়ে আজ আমি যাবে কনক দেব করি, ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে আজ আমি ঘাট পার করে যাব, সেই ঘাটের নাম আমি দিয়ে যাব। যদি কোনোদিন ফিরে আসি তাহলে আমি দর্শন করে যাব। আজ থেকে ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে এই ঘাটের নাম হবে ডমনির ঘাট।